سوال: والدین کے کن اعمال کا اثر بچوں پر پڑتا ہے؟ جواب: ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کے اثرات اولاد تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ سوال: خواہشات کا حد سے بڑھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: غلط عادات اور منفی خیالات۔ سوال: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ جواب: ہارمونز میں تبدیلی یا موروثی اثرات۔ سوال: رات کو اچانک آنکھ کھل جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب: بعض اوقات ذہنی بیداری یا اللہ کی طرف توجہ کی علامت۔ سوال: کیا ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے؟ جواب: نہیں، ہر صاحب استطاعت فرد پر الگ قربانی لازم ہوتی ہے۔ سوال: کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ جواب: اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر خودکشی حرام ہے۔ سوال: انسان کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ جواب: اچھا اخلاق۔ سوال: کون سا پودا دماغ کو تیز کرتا ہے؟ جواب: چمیلی کا پودا۔ سوال: عرب کا سب سے بڑا تجارتی شہر کون سا تھا؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: انسان فرشتوں کو کب دیکھتا ہے؟ جواب: روح نکلتے وقت۔ سوال: کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ جواب: ظلم۔ سوال: اللہ کہاں ہے؟ جواب: اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن وجود کے اعتبار سے نہیں۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: قبر میں آرام دینے والے اعمال کون سے ہیں؟ جواب: صدقہ، نیک اعمال اور نیک اولاد۔ سوال: کثرت سے استغفار کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: دل کا سکون اور رزق میں برکت۔ سوال: کون سا عمل رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟ جواب: صدقہ اور بھلائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو سامنے آتے ہی آنکھیں بند کر دیتی ہے؟ جواب: پلکیں۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کے 3 معروف نام ہیں؟ جواب: بھارت، انڈیا، ہندوستان۔ سوال: کون سی چیز استعمال سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے؟ جواب: صابن۔ سوال: لالچ کی مثال کس جانور سے دی جاتی ہے؟ جواب: کتے سے، تمثیلی مثال۔ سوال: بغیر زبان کے کون سی چیز بولتی ہے؟ جواب: کتاب ہدایت، قرآن۔ سوال: پردے کا حکم کس مقام پر آیا؟ جواب: اسلامی احکامات میں وضاحت کے ساتھ۔ سوال: قیامت کے دن انسان کے حق یا خلاف کیا گواہی دے گا؟ جواب: اس کے اعمال۔ سوال: دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جواب: آزمائش کی جگہ۔ سوال: وہ کون سی عادت ہے جو جنت سے دور کر دیتی ہے؟ جواب: تکبر۔ سوال: عورت کو جلد بوڑھا کرنے والی چیز کیا ہے؟ جواب: مسلسل غم اور ذہنی دباؤ۔ سوال: دن کا سب سے بابرکت وقت کون سا ہے؟ جواب: فجر کا وقت۔ سوال: قرآن کے ہر حرف کا اجر کتنا ہے؟ جواب: 10 نیکیاں فی حرف، اللہ کے وعدے کے مطابق۔ سوال: سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جواب: تھوڑا لیکن مستقل۔ سوال: پاکستان کا قومی درخت کون سا مانا جاتا ہے؟ جواب: پاکستان کا قومی درخت دیودار ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے طویل دریا کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل کہلاتا ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟
जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। सवाल, दुनिया का सबसे कदीम आबाद शहर कौन सा समझा जाता है? जवाब, दुनिया का सबसे कदीम शहर दमिश्क तस्लीम किया जाता है। सवाल, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जवाब, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन है। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है। सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ वाक़ है? जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम है जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। सवाल, दुनिया में रेलगाड़ी का आगाज कब हुआ? जवाब, दुनिया में पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चलाई गई। सवाल, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? जवाब, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर टोक्यो, जापान है। सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कहाँ मौजूद है? जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह शंघाई, चीन में वाक़ है। सवाल, अक्सर औरतें हम बिस्तरी के दौरान मर्द के नीचे आना क्यों ज्यादा पसंद करती हैं? जवाब, बहुत सी औरतें इस कैफियत को इसलिए पसंद करती हैं कि इसमें उन्हें जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, ज़हनी सुकून और जिस्मानी आराम महसूस होता है। इस अंदाज में मर्द की क़यादत का एहसास औरत को एतमाद देता है, जबकि चेहरे का आमने सामने होना क़ुर्बत, मोहब्बत और बाहमी ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।